बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा खान और आप देख रहे हैं आई एम मीडिया। मेरे साथ सैयद मोहम्मद मौजूद हैं। सैयद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज फिर दिन भर काफ़ी पेशरफ्त हुई, पार्लियामेंट में भी आज काफ़ी गर्मा गर्म स्पीचेस हुई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज सबसे बड़ी खबर आई। फिर हमने देखा कि लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी खबर ये आई कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आज़ादी मार्च का जो मुकदमा था उनके खिलाफ तोड़ फोड़ का, उसमें भी बरी हुए। फिर दफ़ा 144 में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी, वहाँ से भी बरी हुए। लेकिन आज की टॉक ऑफ द टाउन ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसको सरकारी तौर पर 190 मिलियन पाउंड और वैसे आम तौर पर उसको अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से जाना जाता है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये बेंच था। गुज़िश्ता रोज समाअत मुकम्मल हुई थी। नया प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल किए थे और फैसला महफूज हुआ था जो आज सुना दिया गया है। सैयद कैसे देखते हैं? आज हमने इसके ऊपर बात करनी है कि ओवरऑल खान साहब पे कितने मुकदमात थे, मेनली जो प्रोमिनेंट केसेस थे, कितने में वो बरी हो गए हैं, कितनों में मजीद उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, समाज जारी है और उनकी रिहाई के कब तक इम्कान आते हैं। तो सैयद पहले आपसे मैं कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर जो आज फैसला है। अच्छा देखिए, अब इमरान खान की रिहाई के वाज़ेह इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जिस तरह सबसे जो इमरान खान के लिए केस था, जो लोग समझ रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पीटीआई के हो और बाकी पार्टियों के, कि साइफर एक सख्त केस है इमरान खान के लिए, जिससे उनके लिए निकलना मुश्किल होगा। लेकिन साइफर केस के जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं, जो जजेस के रिमार्क्स है, उसे तो ये लग रहा है कि साइफर केस 2-3 दिनों में उड़ जाएगा। और साथ ही आज जो एक 9 मई का जो एफआईआर है उसमें बरी हो गए इमरान खान, और जो आज़ादी मार्च था उसमें भी बरी हो गए, अलकादिर ट्रस्ट केस में उसमें भी जमानत हो गई। तो अभी सिर्फ 2 केसेस इंपॉर्टेंट है मेनली। एक है साइफर और दूसरा इद्दत के निकाह। जो इद्दत केस के हवाले से रिपोर्ट करते हैं तो इद्दत केस में भी कभी इम्कानात ये हैं कि उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बेगम को बरी कर दिया जाएगा, चूंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैकलैश भी आया, पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर है कि एक ज़ाती मामला था जिसके ऊपर केस बना के उनको सज़ा दी गई। और जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा है, उनका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और नज़र आ रहा है कि जो प्रोसिक्यूटर है एफआईए के और जो सरकार के राजा रिजवान अब्बासी, उनको पता है कि ये इसमें सजा जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें 23 मई तक जो है समाअत मुलतवी हुई है और वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। लेकिन अल्टीमेटली उसका अंजाम भी यही नजर आ रहा है कि इद्दत केस में भी वो बरियत की तरफ मामला बढ़ रहा है। तो उसके बाद रह जाएगा साइफर केस। साइफर केस में जो समाअत है वो हतमी मराहिल में दाखिल है। जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें जो प्रोसिक्यूटर थे एफआईए के और जो हुकूमती के जो वकील है हुकूमत की जानिब से, उनका ये कहना था हामिद अली शाह साहब का कि हम अगली समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। आज समाअत होना थी, आज कॉज लिस्ट मनसूख होगी चीफ जस्टिस साहब की, तो अब जब भी अगली समाअत होती है तो उसमें प्रोसिक्यूटर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। तो साइफर केस में जो अपेरेंटली चीजें हमने रिपोर्ट की हैं, जो हमें नजर आ रहा है, लग ये रहा है कि साइफर केस में भी हवा नहीं है। जिस तरह सलमान सफदर और लतीफ खोसा कहते हैं साइफर केस सिफर केस होने जा रहा है। तो जब साइफर केस सिफर केस हो जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको सेट असाइड कर दिया जाता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही जमानत दे चुकी थी, उसके बाद इद्दत केस रह जाएगा, इद्दत केस का फैसला आ जाएगा। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या 14 अगस्त को पीटीआई हकीकी आज़ादी मनाएगी? एग्जैक्टली अब यही लग रहा है कि अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि कोई डील की तरफ बात नहीं बढ़ी। डील की तरफ बात नहीं बढ़ी, असल में जजेस ने स्टैंड लिया है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ने जो लेटर लिखा था कि मुदाखलत हो रही है, हम पे प्रेशर डाला जा रहा है इदारों की तरफ से, तो जजेस ने स्टैंड लिया है। डील की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो द टेलीग्राफ जो आर्टिकल है उसमें जो इमरान खान की जो जुबान है, उन्होंने जो जिस तरह वर्ड्स यूज़ किए हैं, उसे तो ये नहीं लग रहा कि डील हो जाएगी। और हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद जो इमरान खान मैसेज दे रहे हैं कौम के नाम, उसमें जो उनका लहजा है, अभी तक वो ऐसे पोजीशन में है कि ना कोई डील होगी ना कोई डायलॉग। हाँ, बात होगी कि तमाम इदारे अपने आईनी पोजीशन में जाए। दूसरी जानिब से भी ये तासुर आ रहा है, जिस तरह की
چیزیں کی جا رہی ہیں, جو پریس کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد اب ہم نے یہ دیکھا کہ آج کہہ رہا ہوں, کل سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کل ان کو پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے, لیکن اس کے پہلے ہی اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہونی تھی آج وہ ملتوی ہوگی. پھر میاں والی, ڈی اے خان اور دیگر جتنی بھی جیلیں ہیں اس حوالے سے کہا کہ وہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہیں, ایک دم تھریٹ آ گیا. پھر فیملی کی ملاقات ہونی تھی بدھ کے روز, علیمہ خان نے ٹویٹ کیا کہ وہ ملاقات نہیں ہونے دی. اور پھر جو عمران خان کا ذاتی سٹاف ہے جیل کے اندر, ذاتی کہہ رہا ہوں, جو بھی ان کا سیکورٹی پر مامور سٹاف ہے, وہ ہنگامی طور پر چینج کر دیا گیا. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کوئی ڈیل وغیرہ نہیں ہو رہی. اگر ڈیل ہونی ہوتی تو بہت پہلے معاملات ہو سکتے تھے. ایسے ہی صحیح ہے. ایگزیکٹلی. تھوڑا القادر ٹرسٹ کیس پر دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی وہ لوور جوڈیشری میں اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہے, تو کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کیونکہ آپ کور کرتے ہیں, اڈیالہ جیل جاتے ہیں, جتنے بھی عمران خان کی کیسز ہے, سائفر ہو یا عدت میں جو نکاح کا کیس ہو, سارے تمام کیسز میں آپ نے خود کور کیا اڈیالہ جیل سے, اور عمران خان کے ساتھ آپ نے ہر بار جب بھی سماعت ہوتی تھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آج جب سپیریئر جوڈیشری سے ضمانت مل گئی تو فردر پروسیڈنگز پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ جب بھی ہائر جوڈیشری سے کوئی ورڈک آ جاتا ہے تو اس کا نیچرلی امپیکٹ ہوتا ہے لوور جوڈیشری پہ, اور اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کا ابھی تو حتمی طور پر جو فیصلے کے مندرجات ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئے, اور ڈیٹیل ورژن ابھی سامنے آنا ہے. تو جب ڈیٹیل ورژن آئے گا وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ اس میں کیا لاجک اور کیا وجوہات بیان کی ہیں معزز جج صاحبان نے, جس کی بنیاد پہ ضمانت دی ہے. اور اب اگر وہ اتنی اسٹرانگ وجوہات ہوتی ہیں جس کو ریشنلی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا, تو پھر لوور جوڈیشری کس بنیاد پہ خان صاحب کو اس کیس میں سزا دے سکتی ہے؟ کیونکہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس سے میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں جڑا ہوا. وہ ایک ٹرسٹ ہے جس طرح شوکت خانم کا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے, اس کو ایک بورڈ چلاتا ہے, اس بورڈ کو میں ہدایات بھی نہیں دے سکتا کہ آپ فلاں مریض کا آپریشن کر دو. اسی طرح جب تک القادر ٹرسٹ قائم رہے گا, نہ میں اس زمین پر کچھ اپنی چیز بنا سکتا ہوں, نہ میں وہ زمین بیچ سکتا ہوں, وہ ٹرسٹ اس کو رن کرے گا. سمپل یہ بات. اور وہ جو پیسہ ہے وہ اس وقت بھی سرکار کے خزانے میں موجود ہے, اور اس کے اوپر 13 ارب روپے کا منافع بھی ہو گیا سرکار کو. تو یہ کیسا جرم ہے جس کے اوپر 13 ارب روپے کا سرکار کو منافع ہو گیا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا ہے تو لوور کورٹ پہ اس کا نیچرلی امپیکٹ ہوگا. لیکن اگین بات یہ ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا ہو کہ سزا دینی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوور کورٹ ہائر کورٹ کا کیا فیصلہ ہے, وہ سزا سنائی جاتی ہے جس طرح عدت کیس میں سنائی گئی اور سائفر کیس میں سنائی گئی. تو آج جتنے بھی کورٹ کے پروسیڈنگز تھے, اور اسپیشلی عمران خان کے حوالے سے جتنی بھی کیسز ہے کہ ان کے رہائی کے واضح امکانات ہے, اور صرف ابھی 2 کیسز ہے جو پینڈنگ ہے اس کی ضمانت, اور ایک کیس میں القادر ٹرسٹ میں سزا نہیں ہوئی ابھی تک, تو اس میں لوور جوڈیشری سزا ہوگی تب. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ